ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଟ ଡାଲି ଓ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଗୋଟେ ଅତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବନୁଥିବା ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀର ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଯାଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ବନାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲରେ ମାନେ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ବନେଇଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବନାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ବେକାଣ୍ଡ କୁକ୍ ବାଇ ସିନୁକୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ରେସିପିଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ ବୁଟ ଡାଲି ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ କପ୍ ନେଇଛି ବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିନାରେ ଗୋଟେ ବାଟି ନେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଥର ଧୋଇକିରି ନେଇ ନେବା। ଆଉ ଧୋଇକି ନେଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆଧରେ ଆଉ କିଛି ଭଲ ପାଣି ବା କ୍ଲିନ୍ ୱାଟର ଆପଣ ଏଥିରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଇକି ଆକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭିଜେଇକି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଭିଜେଇକି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଠି କିଛି ପରିବା ନେବା। ତ ମୋ ପାଖରେ ଯେତେ ଟାଇପ୍ର ପରିବା ଥିଲା ମୁଁ ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ବି ବେଶୀ ଟାଇପ୍ର ପରିବା ନେଇପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ କଖାରୁ, ବିଟରୁଟ୍, ଗାଜର, ପୋଟଳ ଆଉ ବାଇଗଣକୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ କାଟିକି ନେଇଛି। ତାପରେ କିଛି ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି, ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବି କିଛି ଥିଲା, ଟମାଟୋ, ଆଉ କିଛି ସ୍ୱିଟ୍ କର୍ନ, ଆଉ କିଛି ଗଜାମୁଗ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେଇଛି। ଆଉ ନେଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆକୁ ସବୁକୁ ରେଡ଼ି କରିକି ଧୋଇକି ସାଇଡ଼୍ କରିକି ରଖିନେବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରିକି ନେଲା ପରେ ଆମେ ଏଇସବୁ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଦେଇକି ଆକୁ ଟିକେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆପଣ ଭାଜି ନିଅନ୍ତୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର ମାନେ ପାଣି ଅଂଶଟା ମରି ନଯାଇଛି। ଆମେ ସ୍ୱିଟ୍ କର୍ନ ଏବଂ ଗଜାମୁଗକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ରଖିଦେବା। ଆକୁ ଆମେ ପରେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ୟାକୁ ଭାଜିକି ନେଇଛି। ଆଉ ଏଠି କିଛି ଲୁଣ ଏବଂ ହଳଦୀ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିକି ନେଇନେବା। ମାନେ ଆମର ଭଜାକୁ ଯେତିକି ଦରକାର ଆମେ ସେତିକି ଏଠି ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଦେଲା ପରେ ଆକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜିକିରି ନେଇନେବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇଛି। ଆଉ ଆକୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ନେଉଛି। ତ ନେଲା ପରେ ଆକୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆକୁ ଟିକେ ସମୟ ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ ଯେମିତି 2 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ। ତାପରେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି ଆକୁ ଭାଜି ନିଅନ୍ତୁ। ଭାଜି ନେଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆକୁ କାଢ଼ିକିରି ମାନେ ବାହାର କରିଦେବା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ୟାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଭାଜିବେନି। ପରିବାଟାକୁ ଆମେ 80% ହେବା ଯାଏଁ ଆମେ ଭାଜିକିରି ନେଇନେବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଏଠି ପରିବା ଭଜା ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା, ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କୁକର ନେଇନେବା। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବୁଟ ଡାଲି ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଦେଲା ପରେ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଏବଂ ହଳଦୀ ଆଡ଼୍ କରି ନେବା। ତାପରେ ୟାର ଆମେ କଭର୍ ଦେଇକି ଆକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସିଟି ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆକୁ ବଏଲ୍ କରିକି ନେଇନେବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ବଏଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ନେଇଛି ପାଖାପାଖି ଅଧ କିଲୋ। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ନେଇପାରନ୍ତି, 250 ଗ୍ରାମ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ବାଛିକିରି ନେଇଛି। ତ ତା'ର ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଛିଲକା ମଧ୍ୟ ବାହାର କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତା'ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଏଇଟା ଖାଇଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରେ ଆର ଚୋପା ଆସିବନି। ଆଉ ଆପଣ ୟାକୁ ଚାହିଁଲେ ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, ତ ଭଲ ହିଁ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଠି ତେଲ ଦେଇଦେବା କଡ଼େଇରେ। ଆଉ ତେଲଟିକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେବା। ତ ତେଲଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଯେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛକୁ ସଫା କରିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଏଠି ଆମେ ଏବେ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଦେଇକି ଆକୁ ଭାଜିକିରି ନେଇନେବା। ଟିକେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି ଭାଜିକି ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ମାନେ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଟେଷ୍ଟ ବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛକୁ ଯେତିକି ଦରକାର ଲୁଣ ଏବଂ ହଳଦୀ ଆମେ ସେତିକି ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିକି ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଦେଲା ପରେ ଆକୁ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜିକିରି ନେଇନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଏଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛଟି ଭଜା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ରଖିନେବା। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ମୁଁ ଏଠି ମସଲାରେ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ କାଟିକିରି ନେଇଛି। ମୁଁ ପାଖାପାଖି ଏଠି 2ଟି ପିଆଜ, ଗୋଟେ 2 ଇଞ୍ଚର ଅଦା ଏବଂ ଗୋଟେ ବୁଦା ରସୁଣର ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍ରେ ଆକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ କିଛି ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଲାଇଚି ଏବଂ 2ଟି ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ୟାଡ଼ାମମ୍, ଆଉ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ, ଅଳ୍ପ 4-5ଟି ଗୋଲମରିଚ ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଡାଲଚିନି ଦେଇଦେଇଛି। ଅଧା ଇଞ୍ଚର ଡାଲଚିନିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ କରିକି ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଆକୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ନେଇନେବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସାଇବା। ଆଉ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେବା। ତ ତେଲଟିକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଛାଡ଼ିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଲଟି ମୁଁ ଦେଇଛି। ଆଉ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ତେଜପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ତେଜପତ୍ର ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଫାଳେ ପିଆଜକୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିକି ନେଇନେବା। ତ କାଟିକି ନେଲା ପରେ ଆମେ ଆକୁ
ଏଠି ଦେଇଦେବା। ଦେଲା ପରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଭାଜିକି ନେବା, ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭାଜିକିରି ନେଇ ନେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ଯେଉଁ ମସଲା ବାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଲା ପରେ याकू टिके समय ये भाव मिक्स करके नहीं नबा। तो बर्तमान देखंतु मोर एठी मसला गुड़िक मु मिक्स करके नहीं नेछि। आउ नेला परे आमे एठी किछि गुंड मसला बा बेसिक मसला गुंड आमे जहाँ दउछे से गुड़िक ऐड करबा। मु एठी प्रथमे लूण दे देछि। तो आपण स्वाद अनुसार लूण दियंतु। आमे ऑलरेडी माछरे आउ परिबा भजारे मध्ये लूण देइछे। तो सेही भाव आपण देखिके लूण ऐड करंतु। मु एठी किछि लंका गुंड, जीरा धनिया गुंड, तापरे किछि हळदी गुंड ए भाव अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आपण ऐड करि नियंतु। आउ देला परे एठी आमे टिके पानी ऐड करि नबा। आ पानी देला परे मु एठी देखंतु गोटे थरा को भल भाव मिक्स करके नै नउची। तापरे आमे एठी किछि काश्मीर चिली पाउडर दबा। आउ मु एठी काश्मीर चिली पाउडर आर कलर भल आसबा पई मु एठी ऐड करिछि। तापरे आमे एठी कोन करबा ना किछि मीट मसला मध्य ऐड करि नबा। मु एठी पाखापाखि गोटे चामच मीट मसला देछि। आपण चाहिले आ बदल रे चिकन मसला मध्य ऐड करि पारंते बा सब्जी मसला जदि आपण पाखे अछि सेटा भी मध्य ऐड करि पारंते। तापरे आमे देखंतु टमाटो को ए भाबे काटिकरी नेकी देई दबा। आ देला परे आमे कोन करबा ना आको भला भाबरे टिके कसिकरी नै नबा। आपण एको किछि समय पई घोड़ी के छाड दियंतु। ता द्वारा हमर टमाटो गुडी को भला भाबरे सिझी जिवो। तापर देखंतु मु एठी वर्तमान किछि समय पई घोड़ी के छाड देइथिली। आउ एठी यार ढांकुणाटी काढी नेछि। आउ आमे आको आउथरे गोटे थरा भला भाबरे मिक्स करि नबा। मिक्स करके नेला परे आमे एठी अल्प टिके पानी ऐड करिबा। तो पानी दबा द्वारा एठी मसलाटा आरो कंसिस्टेंसी परफेक्ट हेजिवो। कारण एठी टिके ड्राई हे आसला। तो मु सेत पई टिके पानी दे दिछि। आ पानी देला परे आमे एठी जो स्वीट कॉर्न एवं गजामुग रखिथिले ताको मध्ये आमे आको एठी देई दबा। आ देला परे आको गोटे थरा मिक्स करके नै नबा। तो मिक्स करके नेला परे मु आको किछि समय पई ढांकी की छाडी देछि। पाखापाखि 2 रु 3 मिनिट पई आको मु घोड़ी के छाडी देथिली। आ एबे ढांकणा काढी की आमे आको बहुत भला भाबे गोटे थरा मिक्स करके नै नबा। तो वर्तमान देखंतु धीरे धीरे आमर मसला भला भाबरे कसे ही आसिलानी। तो एठी आमे कोन करबा जो परिबा गुडी भाजी के रखिथिले से परिबा गुडी को एठी देई दबा। आ देला परे आमे आउथरे आको गोटे थरा भला भाबरे मिक्स करके नै नबा। तो वर्तमान देखंतु मु परिबा गुडी को मिक्स करके नै नउची। आ नेला परे आमे आको किछि समय पई घोड़ेई किरि छाडी दबा। पाखापाखि 2 रु 3 मिनिट पई मु आको घोड़ेई के छाडी देछि। तो आपण एई भला भाबे आको घोड़ेई घोड़ेई टिके समय पई आको कसेई कि नियंतु। ता द्वारा आरो टेस्टटा बहुत ही बढ़िया आसीबो। तापरे आमे कोन करबा ना एठी किछि समय परे आमे एठी जो बुट डाली सिझेई की रखिथिले ताको मध्ये एठी आमे देई दबा। आ देला परे आ गोटे थरा मिक्स करके नै नबा। तो वर्तमान बुट डालीटी को आमे परिबारे देई देछे। आ आको गोटे थरा आपण हाई फ्लेम रे भल भाबरे ए भला भाबे मिक्स करके नै नियंतु। आ गोटे थरा फुटिबा पई आपण आको छाडी दियंतु। ठीक देखंतु तरकारीटी हमर फुटी आसलानी। तापर आमे जो चिंगुडी माछ भाजी के रखिथिले चिंगुडी माछ भी एठी आमे देई दबा। आ देला परे आको किछि समय मिक्स करके नै नबा। तो वर्तमान देखंतु आमे एठी सबु एबे देई देछे। आउ आको मिक्स करके नेला परे आमे आको किछि समय पई घोड़ेई के छाड़ीबा। पाखापाखि मु एठी 5 रु 7 मिनिट पई एहाको घोड़ेई के छाड़ी देइथिली। तो वर्तमान आमे यार ढांकणाटी काढी नबा। तो वर्तमान देखंतु हमर तरकारीटी एठी बहुत बढ़िया वे हेई आसिलानी। तापरे आमे आको गोटे थरा ए भला भाबे मिक्स करके नै नबा। तो वर्तमान देखंतु हमर चिंगुडी माछ ओ बुट डाली रो घांटा तरकारी हेकी रेडी हे जेछि। आमे एठी आ ऊपरे किछि कस्तूरी मेथी दे दबा। आउ कस्तूरी मेथी देला परे मु एठी पाखापाखि हाफ टेबल स्पून घियो मध्य दे देछि। आउ एठी मु गुआ घियो ऐड करछि। हाफ टेबल स्पून रो घियो दे देछि। तापरे आमे कोन करबा ना एठी हल्का चीनी दे दबा। माने गोटे छोटो टीस्पून आपण एठी चीनी ऐड करि नियंतु। आ चीनी देला परे आमे कोन करबा ना एठी किछि गरम मसला मध्य ऐड करि नबा। तो आपण जदि गरम मसला स्किप करिया चाहछथि ताले आपण स्किप मध्यम करि परिबे। आउ तापर आमे कोन करबा ना एई सब को भला भाबे मिक्स करके नै नबा। आ मिक्स करके नेला परे आमे एठी टिके समय पई आको घोड़ेई के छाड़ीबा। ता द्वारा हमर जो घियो गरम मसला रो आमे एठी फ्लेवर देछे, कस्तूरी मेथी रो फ्लेवर देछे, सेगुडी को एथरे बहुत भला भाबे मिक्स हेई जिवो। तापर आमे एठी किछि काटी की रखिथिबा धनिया पत्र मध्य ऐड करि नबा। आ ऐड करला परे आमे आको भला भाबे मिक्स करके नै नबा। तो वर्तमान हमर चुंगुडी माछ और बुट डाली घांटा तरकारीटी बनिकी रेडी हो जाइए। आपण याकू गरम गरम सर्व करंतु भात, रुटी, परोटा किंबा पूरी सांगरे सबु सांगरे आरो टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगिबो आपण माननकु। मु आशा करूची आपण समस्तinku मोर ए भिडियोटी निश्चय पसंद आस्थिबो। जदि आपण माननकु मोर भिडियोटी पसंद आछि ताहले आपण आपणकर भल पाइबा और सहयोग मते एई भला बे दियंतु। मु आगकु आपण मान पई आहुरी नुआ नुआ भिडियो नेकी आसी परिबी। से पर्यंत रहिली। नमस्कार, धन्यवाद।